माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कुटबण मोबर जेटीचेर भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक लागून डायरिया कॉलेराची लागण. तपासणे खातीर दोतोरांची सुविधा आसूनय कामगारांनी दाखयली घाळपणां. ह्या फुडें कामगारांची भलायकी तपासपाची जापसालदारकी बोट धन्यांची, सांगले नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान. मालवणचो शिवाजी महाराजांचो पुतळो प्रकरण. मुर्तीकारा आड गुन्यांव नोंद. गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांनी महाराष्ट्रात वचून केल्ली कागाळ. पुलिसांची आयली जाप. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातींनी दमट उरतले हवामान. कांय कडेन पळोवपाक मेळटले नितळ मळब. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुटबण तशेंच मोबर जेटीचेर भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक लागून डायरिया कॉलेराची लागण जाली. तपासणे खातीर दोतोरांची सुविधाय आसूनय कामगारांनी घाळपणां दाखयली. ह्या फुडें कामगारांची भलायकी तपासपाची जापसालदारकी बोटीच्या धन्यांची आसतली, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगलां. फिशरी डिपार्टमेंटाचे प्रॉपर्टी ना आनी ते कॅप्टना बोटी मोठे बोटी आहा चार, तो कॅप्टन पडले हितून आसा न्हू. तुमी खंय दिसोंक ना थिंगा? अरे आतां सांगता थंय आहा आयकून उलोवंक केल्ले. हांव घरान एकटो. आमगेर गणपती आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे 5व्या दिसा जे दिसा गणपती घरा पावयता आमी त्या दिसा आमकां शेजाऱ्यांक 2-4 लोकांक घालून वाडचें पडटा, तेंचो सत्कार करचो पडटा. सत्कार म्हणजे आदर करचो पडटा. आनी त्या खातीर हांव एकटो आसल्या कारणान हांव कोलवाळसून धांक वचून कुटमणसून हांव घरा 2-3-4 पर्यंत पावूंक शकना. सो आफ्टर ऑल म्हाजो सुपिरियर कोण आनी गोंयचो हेड कोण सीएम. सो सीएमान ते सिरियसली घेतलें. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस आउटब्रेक? कोण रिस्पॉन्सिबल? जे मनीस कोणाक इफेक्ट जाला जे खंयसून घेवन येयला ते रिस्पॉन्सिबल. चौथी आदी डेंगू कॉलेराक लागून कुटबण जेटीर 4 जाल्यार मोबर जेटीचेर एका कामगाराक मरण आयिल्ले. कांय कामगारांनी हांगा सुविधाच ना हे दाखोवन दिल्ले. पूण नुस्तेमारी मंत्री सांगता कुटबण जेटीचेर दोतोरांची व्यवस्था आसा. कामगारांनी वैजकी तपासणी करून घेतली ना. ह्या कामगारा कडल्यान कॉलेरा पातळ्ळो. कुटबण जेटी कुशीकच भलायकी केंद्र आसा. नितळसाण ना म्हण कॉलेरा जाता, हळर्णकरान सांगले. बेटर टॉयलेट्स ऑलरेडी आसा. कितले आसा? 20 आहा. तेंचे प्रॉब्लेम कितें आसा? जेटीर गेला काय ना नको. जेटीर ते टॉयलेट पळय ते कितें म्हणटा, आमकां टॉयलेट जेटीर जाय. टॉयलेट एक थोडे डिस्टंटार आहा. आतां जेटीर उदक आसता ते जिरवण बीन जायना जाल्यार ते जेटी देगेकूच तांकां कशें जाय, एक 20 मिटर 25 मिटर 50 मिटर वर्करांक जाय आनी तांकां पूण चलोवन वचचें पडटा. तें चलोवन वचोंक नाका म्हणजे ते हितून वचना. सो टॉयलेट आहा, दे आर नॉट युजींग इट आनी सामो कमी पडोंक शकता. पूण आसा दे म्हणटा आमकां लागीं जाय. आतां तेंचें प्रोविजन तेंचे कडेन अंडरस्टँडींग केलां, तांकां रिन्युएबल दवरला आनी तेंचे पयशे ते फारीक करता. सो तो प्रश्न आतां सुटलो. पळय आउटब्रेक कुटबण जेटीरूच जालें. बाकीचे खंयचेच जेटीर जावना. मोबर थंय चलता. बाकी खंय गोंयांत आनी जावना. त्या जाग्यार पळय एक वर्कर्स थंयसून येयल्ले. वर्कर्स 1 तारखेक स्टार्ट जाले ऑगस्टाच्या म्हणून वर्कर त्याच दिसा येयले न्हू रे. ते घेवनूच येयले. ते घेवन येयले ते इफेक्ट येयले. 1 तारखेक आमचो सिजन स्टार्ट. 1 तारखेक ते 5 तारखेक ऑगस्टाक बीन ते येयले आनी ते तेंच्या भितरूच खराबीच जाले. ते बोट ओनरांनी घेवंक ना. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा अधिकाऱ्यांबरोबर घेवन जेटीर गेलो. थंय पडून आशिल्ल्यो बोटी 7 दिसा उपरांत पावणेर काडपाचो आदेश ताणें अधिकाऱ्यांक दिला. थंयच्या लोकांचे उतफर्के आयकात. The last many years, the fisheries department acquired a land 32,000 square meters over here, with a provision to have a boat repair yard, full-fledged. Never happened. Till today, we don't have one single repair dock in Goa. My request to you is, if these boats are going to be scrapped, had there been a dock somewhere, the boats would have been repaired. And there are many incidents where, like, the people who started the business had stopped the business, their children went abroad, but now today they have come back and they have started this fishing business. So we are come from a fishing
community. I am the president of the Fishing Association of Kolwar, and I have brought together all the fishing boat owners together. So my request to you is, this fishing business should survive, and with your cooperation and from the Fisheries Department cooperation, I hope you will give us this facility of a boat repair yard. Thank you. And due to lack of repair facilities, these boats are not been repaired over a period of time. And like you have seen, these boats are lying there, but that doesn't mean that these boats has to be scrapped overnight. There is an outbreak, there is a issue from our side or from somebody else's side, that there was stagnant water, there was dengue which came out from those boats. We have given our cooperation to get rid of that. But when I am standing here to put my demand, let me tell you, the Fisheries Department till today does not have one dry dock facility all over Goa from that end to this end to repair one single boat. And for your information, we have got 2 dry docks in Mopar. Even now there is a problem with Mopar. People are also having problem with those, like you know. Sanitation hatin आम्ही कितें कमी केले. Regarding cleaning of the jetty process, commence zala. Regarding clearing of those parked vessels, process has also started. मुगे request तुमका आम्ही jointly jettyचे जो प्रकरण आहे आम्ही jointly solve करूया. My request is, if we have done something wrong, I have the courage to stand up and own it. But my request is, don't attempt to misguide the public who are innocent. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, विन्सेंट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि मुजेफ शेख. सिंधुदुर्ग मालवणातल्या राजकोट किल्ल्यांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो व्हडलो पुतळो मोडून पडलो. गोंयचे समाज वावुरपी संजय बर्डे आनी शंकर पळजीन थंय वचून मुर्तीकाराच्या बाबत कामाचेर तक्रार दाखल केल्ली. ही कागाळ फायल केल्या अशी संबंदीत अधिकाऱ्या कडल्यान जाप मेळ्ळ्या. हे फाटभुंयेर समाज वावुरप्यांनी गोंय सरकाराक उजरावन काडले. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या वर्सा 4 डिसेंबराक पीएम मोदीन 9 दिसां निमतान पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. हो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो व्हडलो पुतळो मोडून पडलो. गोंयचे समाज वावुरपी संजय बर्डे आनी शंकर पळजीन थंय वचून मुर्तीकाराच्या उण्या दर्जाच्या कामाची तक्रार दाखल केल्ली. ताचेर तांकां जाप मेळ्ळी. गोंयच्या कंत्राटदाराच्या कामांचेर बऱ्योच कागाळी आसात, पूण भाजप सरकार काना मनार घेयना अशें म्हणत तांणी सरकारी वृत्तीचो फोग काडलो. मालवण हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कोसळ्ळलो. त्या पुतळ्याक आमी थंयसर इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले, पळोवपाक गेल्ले की कसो कितें हें जालो तो. आनी तेन्ना आमचे वांगडी एक्टिविस्ट म्हापशेचे बाब संजय बर्डे, जे सदांच बऱ्या कामाक फुडें आसतात, तेंच्यांनी थंय वचोन गोंयच्यान थंय वचोन तेंच्यांनी कंप्लेंट बरयली की हो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा, कोण आर्किटेक्ट आसा, तेंचेर हें करपाचें म्हणून, इन्क्वायरी करपाची म्हणून. आनी तेचो मागीर आमकां 1 म्हयन्यान आमकां रिप्लाय येयलो की संजय बर्डे, तेच्या घराचो नंबर आहा हेचेर, आपणास या दौरे कळण्यात येत आहे की आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे कंत्राटदाराकडून जाणून बुजून निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरल्यासंबंधी केलेला अर्ज चौकशीस प्राप्त झालेला आहे. आपल्या अर्जातील विषयाने अनुषंगाने मालवण पोलीस ठाणे ते गुन्हा क्रमांक बरयला तेंच्यांनी कितें, आणि अन्वेषण सुरू आहे. याबाबत आपले अर्ज नस्तीबंद करण्यात आलेले आहे. म्हणजे तेंच्यांनी ती कंप्लेंट रजिस्टर करून घेतली. आयज हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की महाराष्ट्रान सुद्धा बीजेपीचो सरकार आसा आनी गोंयान सुद्धा बीजेपीचो सरकार आसा. आयज जेन्ना आमी गोंयान हांगासर आमचें पर्यावरण वाचोवपाक झगडटात कितें, आनी जेन्ना आमच्या लोकांचेर अन्याय जाता, स्पेशली हांव सांकवाळ गांवाचें सांगूंक सोदतां. सांकवाळे जो भुतानीचो प्रोजेक्ट येता, थंयसर गांवांतल्या लोकांचें म्हणणें आहा की तेंचे जमिनी हडप केले आनी तेंच्याच जमिनीक तेंकां हो बिल्डर वचपाक दिना भितून.
त्या टायमाचेर ते जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयतात तेन्ना ते जेन्ना सांगतात ते कंप्लेनी जायनात आणि थंयसर पुलीस फोर्स हाडून उबे करून थंयसर ते प्रोजेक्ट करपाचें काम चालू आसा, झाडां मारपाचें काम चालू आसा, कितें तेंचे मटेरियल हाडपाचें काम, रातचें काम चालू आसा. त्या टायमाचेर पुलीस प्रोटेक्शनान हें सगळें काम चालू आसा. आणि पयर जेन्ना एक टँकर येयलो आणि त्या टँकरा कडेन ते बाचाबाच जाली, त्या टायमाचेर जेन्ना आमचे लोक ते कंप्लेन करून गेले जाल्यार उलटी त्या 3 बायलांचेर कंप्लेनी घातले आणि FIR रजिस्टर केली. सेम सांकवाळे गांवांत परत एक इन्सिडंट जालो. पंच, डेप्युटी सरपंच, मागीर आमचो आमदार कुठ्ठाळेचो कितें उबो आसतना एका पंचाक एका मनशान धुकलून घातलो. त्या टायमार त्या पंचान कंप्लेन केली जाल्यार ते कंप्लेन घेवपाक तयार ना, NC केली तेंच्यांनी बेश्टी. आणि आयज जेन्ना आमचो बाप संजय बर्डे महाराष्ट्रान वचून कंप्लेन करता, आमी फॉलोअप सुद्धा करूंक ना, त्या टायमाचेर महाराष्ट्र सरकार जे आहा ती कंप्लेन रजिस्टर करून घेता. हेचो अर्थ तुम्ही पळया गोंयांत जे आमचे पुलीस आसा ते कितें करपाक उठल्यात ते. आयज आमी पळयता वयता थंयसर आमचे जे लोक झगडटात कितें आपल्या हक्का खातीर, कोणाची जमीन वयता, कोणाचे पारंपरीक वाटे आहा, मोरजे बिरजे गांवांत लोकांक ते पारंपरीक वाटेंच्यान वचोंक दिना. त्या टायमाचेर जेन्ना कोण कंप्लेन करूंक वयता हे पुलीस कंप्लेनी घेवपाक सोदिना. मालवण पोलीस स्टेशन जर FIR जर करता, दखल जर घेता आणि हांगालो PI, हांगालो स्थानिक, हांगालो PI आयज लोकरे म्हणून आहा तो, तेजे कडेन हांवें 4 ते 5 कंप्लेनी दिली. लँडस्लायड जाली, 2 कंप्लेनी दिल्यो. त्याच्या पयलीं जेन्ना बाबू आसगांवकर जेन्ना पर्यटन मंत्री आसलो, टुरिझम मिनिस्टर आसली, तेन्ना सुके गुंवण थंयसर एक आमची रिटेनिंग हॉल कॉलेप्स जाल्ली, तेन्ना हांवें कंप्लेंट दिल्ली. आनी एक कंप्लेंट दिल्ली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा आयज ते कोणा कडेन आहा, प्रमोद सावंता कडेन आहा. पोलीस डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा, प्रमोद सावंता कडेन आहा. PWD कोणा कडेन आहा, प्रमोद सावंता कडेन आहा. अरे हो प्रमोद सावंत गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो म्हणटा तेणी गोंयाक लागून आयज कितें सॅक्रिफाय केलेले आसा, तेजे आज्यान केलेले आहा, ते पणज्यान केलेले आहा, कोणी केलेले आसा, हेजेर कोण उलयना आयज गोंयान. प्रश्न पडटा हांगा खंयचो की हांगाले पोलीस स्टेशन एक FIR जर सेंट्रल बँकेचो एक रबर स्टॅम्प जर तयार करता, नॅशनल बँकेचो, हांगा पोलीस स्टेशन एक 200 मिटराच्या अंतराचेर कितें तरी आसा. थंयसरलो हरीश नायक म्हणून हांगा एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एक क्लार्क रबर स्टॅम्प 3 रबर स्टॅम्प तयार करता आणि तेची सादी FIR जाय आणि काडटा ती पोलीस, आमचे गोंयचो CM काडटा आणि विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन केस जाता. आमचे मराठा समाजान खूप मनीस बरे आहा, तेंची फक्त काही कारणांक लागून ते ओगी आहात. जर फुडें जर काडले जाल्यार तेंची कामां जावची ना. हांव मराठा समाज आमचे भाव खूप जण बरे भावसाळ आहा. आणि हो प्रमोद सावंत 22 म्हणपाचे असले गोष्टी हे जे तू घालताय, मोफत 95% नोकऱ्या पेडणेवासियांनाच देना, दरिद्र रेषेखाली कुटुंबियांना रघुनाथ मोफत 3 सिलेंडर देना, धार्मिक पर्यटनासाठी राज्यातील मंदिरांना भेटीसाठी योजना करणार, मोपावरील प्रवाशांना दक्षिण गोव्यात आणण्यासाठी रेल्वे सुरू करणार. हे फक्त प्रमोद सावंताची ही गजाली जी आसा न्ही, म्हाका दिसता गोंयच्या CMान आपूण स्वताहून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतलो अवमान जाल्लो आसा, इतले आमचे हे जाल्यार स्वताहून जर ताका जर नासले असले जर न्हू, देशा बद्दल प्रेम जर जातलें न्ही, जाल्यार तिणें स्वताहून आयज हे जावपाचें आहा. नाल्यार आमी हेच्या फुडें ते येता त्या इलेक्शनाक हे भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयाची जी अब्रू जे घातलेली आसा आयज, तांकां आमकां जागो दाखोवचो पडटलो आनी गोंयाक पोर्तुगीज तरी बरें आसले हांव आयज म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हरमला गिरका वाड्यार बेकायदेशीर 15 बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. पोलीस दळ, मामलेदार, पंचायत सचीव आनी CRZ अधिकाऱ्यां सयत हे डेमोलिशन जालें. हरमला CRZाक पाळो दिनासतना बांदिल्ली बेकायदो बांदकामां मोडपाक सुरवात जाल्या.
गिरकारवाडो हरमला सर्वे नंबर 64/0 हांगा मंगळूर टायल सिमेंटाचे खांबे कायमस्वरूपी बांदावळी ओव्हरहेड टँक टॉयलेट ब्लॉक आशिल्ल्यो कुडी मोडून उडोवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ताकतिकेन वचून थंय आशिल्ली बांदकामां मोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. कालच्या डेमोलिशन ऑर्डर म्हणजे हायकोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आम्ही 15 स्पॉटाक धाडलेले. ते 15 आमकां ऑर्डरी मेळ्ळे पंचायतीतून आमचे डेप्युटी डायरेक्टरांतून आनी थंयच्यान मागीर आमकां डेमोलिश स्पॉट आमी हितूनसून आमकां दिला कलेक्टरांच्या. थंयच्यान आमच्यान कालच्यान चालू आहा. आज मेरेन आतां आमी दनपार मेरेन 6 स्ट्रक्चरां आमी हे केल्या डेमोलिश केल्या आनी आतां बाकीचे हाती फुडें आमी कॅरी आउट चालू आहा. आमचे बरोबर आमचे ऑफिशियल आहा, मामलेदार आहा, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आहा, पुलीस पर्सनल आहा, PSI बी सगळ्याचे टीम आहा. मागीर आमचे परत PWDचे DCP ऑफिसर आमचे कडेन आहा ते हेल्प तेंच्या हेल्पान आमी ते हे करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. NPS वात्सल्य येवजण पालक आनी शिक्षकांक तांच्या भुरग्यांचो फुडार चिंतून केल्ले इन्व्हेस्टमेंट. जुलय 2024च्या अर्थसंकल्पा वेळार मुखार हाडिल्ली ही येवजण. SBIच्या मुखेल पंगडान केशव स्मृती हायस्कुलाक 17 शिक्षक आनी 3 शिक्षके खातीर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. We have gathered here to celebrate the launching program of the NPS Vatsalya, which is launched by the Honorable Finance Minister of Government of India, Srimati Nirmala Sitharamanji. Today she launched it from there. It is useful for the minors who are below 18 years age. They can open account with the guardian, with parents, and they can utilize this opportunity for a saving purpose. It is both way for the children and also for the parents. It is very useful for them, and it is inculcate the habit of the savings. So I request all the participants and also the public to utilize this opportunity to contact any bank branch or any post office or any PF department. They will open this NPS Vatsalya account. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 26वी ब्रदर DO सेल्टरी मेमोरियल सर्त जाली. रेजिना मुंडी स्कुलान नवे पिळगेक आनी खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. चिखली रेजिना मुंडी स्कुलान सब ज्युनियर्स अंडर 13 फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. खेळगड्यांक मुखार काडपाक आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान हो तांचो उपक्रम. चलयांक खेळान उर्बा दिवपाकय हो खेळ घडोवन हाडला खंय, GFAच्या कमिटी वांगड्यान सांगले. आज सद्या मोरमो आमगे सामकी उंच दर्ज्यार पावयलो आसा. पयलीं आमगे टीम तो उणी आसलेल्यो, 3rd डिविजन तो रिंग जायना आसलेलें, तें 3rd डिविजन चालू केलां आमी. 2nd डिविजन चालू आहा. आज 2nd डिविजन आमगे 10 टीम आहाय. पयलीं फकत 5-6 आसताले, आज 10 टीम आहाय. ग्रास रूट तर आमगे सामके कोडेगांव चलता सारकें. सगळीं इस्कॉल आहाय, बरे भाशेन पार्ट घेताय. त्या भायर आतां हे क्लब्स आमगे प्रोफेशनल क्लब्स. आतां क्लब सालोंकार दिगवा न्यू क्लब येयला. ताका रिक्वेस्ट केलें तूं आमगे रेजिना मुंडी स्कुला ग्रासरूट पार्टनर जा म्हणून. आनी ते उमेदीन ते आज भितर सरले. दे विल बी द पार्टनर्स of the grassroots football for Rejina Mundi school. This is a big achievement for football in Mormugao. त्या भायर आतां आमगे माउंट लिटरा तेंगे इंटर स्कूल ऑल इंडिया लेवल फुटबॉल चलता. दॅट इज ऑल्सो समथींग गूड टू हॅपन फॉर फुटबॉल, स्पेशली फॉर द गर्ल्स इन गोवा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातींनी दमट हवामान आसतलें, जाल्यार कांय कडेन नितळ मळब पळोवपाक मेळटलें. हवामान विभागाचो अदमास. अदी मदी पावस पडूं येता. बिरेस्तारा थंड वारे घोळपाची शक्यताय आसा, जाका लागून उष्णताय मातशी उणी जावपाक मजत जातली, IMDचें म्हणणें. चडशा वाठारांनी सुमार 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस मजगती तापमान आसतलें.
गोंयांत 22 तारखे मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. सुकें हवामान आनी नितळ मळब. कांय सुवातांनी दमट हवामान. हलक्या पावसाची शक्यताय. बिरेस्तारचे तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.